नाज़रीन, बांग्लादेश ने पहली बार वाज़ेह तौर पर यह इशारा दिया कि वो भारत की अदम दिलचस्पी के बावजूद पाकिस्तान के साथ मिलकर जनूबी एशियाई इलाकाई ताउन की तंजीम साक को दोबारा फाल बनाने के लिए तैयार है। ढाका की क़यादत का ये मौक़िफ़ खित्ते की सियासत में एक अहम मोड़ तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि अब तक ये ख्याल गालिब था कि भारत के बगैर कोई इलाकाई इत्तेहाद मुमकिन नहीं। बांग्लादेश के मुशीर खारजा तौहीद हुसैन ने कहा कि स्ट्रेटेजिक के एतबार से पाकिस्तान के साथ इलाकाई ब्लॉक में शमूलियत बांग्लादेश के लिए मुमकिन है, और उनका ये बयान डेप्यूटी वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार के उस हालिया तबसरे के पस मंज़र में है जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश पर मुश्तमिल इलाकाई ब्लॉक बनाने के हवाले से इब्तदाई पेशरफ्त शुरू हो चुकी है। नया इलाकाई ब्लॉक या सार्क को फाल बनाने के इशारे गुज़श्ता चंद माह में दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले आला मुतअद्दिद मुलाकातों के दरमियान तय पाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश की चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के दरमियान होने वाली नशिस्तें, वज़ीर खारजा इसहाक डार का ढाका का दौरा और वहां बांग्लादेशी क़यादत से तफसीली मुशावरत, ये सब वो अमामिल थे जिन्हें अब इस नई पेशरफ्त के इब्तदाई मराहिल के तौर पर देखा जा रहा है। इस वक्त अगरचे भारत के बगैर सार्क की तश्कील नौ का वाज़ेह तौर पर जिक्र नहीं किया गया था, यह अब वाज़ेह हो रहा है कि बांग्लादेश भारत के रवैये से मायूस होकर खित्ते के अंदर नई स्ट्रेटजी तश्कील देने पर गौर कर रहा है। 2016 में उड़ी हमले के बाद भारत ने अचानक सार्क से दूरी इख्तियार कर ली और तब से यह इलाकाई फोरम मुकम्मल तौर पे गैर फाल है। भारत की यही हठ धर्मी और इलाकाई ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई इक्तसादी और सियासी जरूरियात अब जनूबी एशिया को नए नुक्ता आगाज तक ले आई है। बांग्लादेश का ताजा ऐलान दरअसल उसी बदलते हुए फ्रेमवर्क का हिस्सा है जिसने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि भारत की अदम शमूलियत के बावजूद सार्क की कोई नई महदूद या मरहलावार शक्ल कायम की जा सकती है। अगर इस इम्कान को मौजूदा तनाजुर में रख के देखा जाए तो जनूबी एशिया की तारीख से भी इसकी तायीद मिलती है। जनूबी एशिया में इलाकाई ताउन का तसव्वुर 1950 की दिहाई में उभरा, मगर उसे अमली शक्ल 1985 में ढाका सरबराही इजलास में मिली, जिसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव ने दस्तखत किए। 3 दहाइयों में 18 इजलास हुए, मगर पाकिस्तान और भारत के तनाज़ात ने अक्सर इस इदारे को मफलूज किए रखा। 2014 के बाद भारतीय रवैये ने इसे तकरीबन मुर्दा कर दिया। हालांकि यह प्लेटफॉर्म तिजारत, इंसानी रवाबित, माहौलियाती मसाइल और इलाकाई सलामती जैसी मौज़ूआत पर मुश्तरका हल फराहम करने की भरपूर सलाहियत रखता था। बांग्लादेश के अब इस बयान के बाद मंजरनामा क्या होगा, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, बांग्लादेश की तरफ से इस इम्कान का जाहिर किया जाना कि एक नया ब्लॉक या सार्क को दोबारा फाल किया जा सकता है, ये तजारती एतबार से, मुआशी एतबार से, सिफारती एतबार से और खित्ते के एतबार से किस हद तक अहम है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक इस तरह की जो थॉट प्रोसेस है वो पूरे साउथ एशिया के लिए एक इनकरेजिंग डेवलपमेंट है, इसलिए कि इंडिया ने सार्क को हर तरह से सबोटाज करने की कोशिश की है, उसको स्टिमाइट करने की कोशिश की है, और इंडिया की हठधर्मी की वजह से दूसरे ममालिक भी इससे खातिर खा फायदा नहीं उठा सके। तो ये इंडिया के अलावा सार्क में जितने भी दूसरे ममालिक हैं उनके हुकूमतों के अंदर, उनके अवाम के अंदर एक मायूसी और एक फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है, और उनको समझ नहीं आती कि इंडिया ने इतने एक अहम किस्म की जो रीजनल कोऑपरेशन का एक अपॉर्चुनिटी उसको ज़ाया करने की वो क्यों कोशिश करता है। तो अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना और उसके साथ दूसरे इलाकाई ममालिक, खुसूसन इंडियन ओशन में या सब कॉन्टिनेंट में या पैसिफिक की एरिया में अगर ऐसा कोई मुआहिदा करते हैं जिससे उन ममालिक को फ़वाइद हासिल हो, खुसूसन तिजारत के मद में और उनके नेशनल सिक्योरिटी के मद में, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बात, अच्छी बात और क्या हो सकती है। उसको मेरे ख्याल में सारी दुनिया इसको सपोर्ट करेगी, और आजकल ज़माना ही इस बात का है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है। कोई मुल्क अगर समझता है कि वो बाकी दूसरे ममालिक से वो इंडिपेंडेंट है और उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये मेरे ख्याल में उनकी नादानी है। अगर समझा देखा जाए तो भारत एक बड़ा मुल्क है, उसकी मईशत भी बड़ी है। सार्क के प्लेटफॉर्म्स पे अगर ममालिक का अहाता किया जाए तो उसमें भारत जो है बड़े ममालिक के अंदर शुमार होता है कि जिसकी राय भी गालिब होती थी।
کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ بھارت کو اس میں سے مائنس کر کے اس فورم کو مزید بحال کیا جا سکتا ہے، یا پھر جو نئے بلاکس بن رہے ہیں اس کے مد مقابل ایک نیا بلاک تشکیل دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ سارک جو ہے نا ایک ڈیڈ آرگنائزیشن ہے، اور میرے خیال میں اس کو پھر فعال کرنے کی ضرورت شاید نہیں ہے۔ وہ ایک آپشن ہو سکتا ہے کہ مائنس انڈیا، اگر باقی ممالک اس کے اوپر راضی ہیں، لیکن یہ ہے نا کہ ایسے ممالک اس میں ہیں جو کہ بھوٹان ہے، نیپال ہے، اور دوسرے ایسے ممالک ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ان کی مجبوری کی وجہ سے انڈین انفلوئنس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے جو دوسرا آپشن ہے کہ ایک نیا بلاک تشکیل دیا جائے جس میں بہت سارے ممالک شامل ہونے کے لیے تیار ہوں گے، اس لیے کہ چائنا اس کا حصہ ہے۔ تو یہ میرے خیال میں ایفرٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ کامیاب ہوگی۔ اچھا سر، اگر ابھی ہم تو بنگلہ دیش کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا کہ بنگلہ دیش کی طرف سے خوش آئند تجویز ہے اور خوش آئند اقدام ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ عبوری حکومت ہے وہاں پہ، تو عبوری سیٹ اپ کی طرف سے جو فیصلہ ہو رہا ہے یہ مستقبل میں جا کے تبدیل اگر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیل ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو ٹن ایک پولیٹیکل آ گیا ہے بنگلہ دیش کے اندر، یہ ٹن اسی سمت میں ہوگا کوئی بھی حکومت ہو؟ تو دیکھیے، بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی جو عوام ہے وہ ابھی جان گئے ہیں کہ ماضی میں انڈیا کی وجہ سے جتنا نقصان ہوا ہے، جہاں پہ چاہے وہ ان کی اکانومی میں ہوا ہے یا ان کی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی میں ہوا ہے، ان کی جو نیشنل سیکیورٹی میں ہوا ہے، جو ماضی کی حکومتیں تھیں وہ ان کی عوام کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ تو اپنے رول کو پرپیچویٹ کر رہے تھے، اور وہ تو 1971 آنورڈ جو ہے انڈیا کی ڈکٹیشن لے رہے تھے، تو وہاں کے عوام جاگ گئے ہیں، اور وہ ابھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت بھی پاکستان اور دوسرے مسلم ممالک کے ساتھ، OIC بلاک کے ساتھ، چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں تاکہ عوام کو فائدہ ہو اور بنگلہ دیش کو بھی فائدہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرم گورنمنٹ تو ہے، جب بھی وہاں پہ ایک پرماننٹ گورنمنٹ آئے گی تو اسی پالیسی کو وہ لے کے چلیں گے جو بنگلہ دیش کے عوام چاہتے ہیں، اور جس سے بنگلہ دیش کو بھی فائدہ ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی تک تو ٹرائیلیٹرل ایک ایفرٹ ہے، یہ مزید بڑھ سکتی ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں، بنگلہ دیش نے چائنا کے BRI میں بہت سارے پروجیکٹ میں شمولیت کا اعلان کیا ہے، کچھ میں تو وہ فزیکلی پریکٹیکلی پچھلی حکومت میں بھی اس کا حصہ تھا جس پہ انڈیا ناخوش تھا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت آسان ہو جائے گا، اور پاکستان کے علاوہ بنگلہ دیش بھی BRI کا ایک پریکٹیکل ایک ممبر بنے گا، تو اس سے میرے خیال میں علاقے کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ بھی بہتر ہوگی، اور جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ بھی سٹیبلائز ہوگی۔ ٹھیک، مجموعی طور پہ اسی اتحاد سے پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہوگی، علاقے کی معیشت بھی بہتر ہوگی، اور سیکیورٹی صورتحال جو ہے وہ اس بانڈنگ کے ذریعے مزید مضبوط ہو سکتی ہے۔